Autism की कोले चेंगला Autism ना नहीं हम कोई Autism से भी Autism se mili. Autism से मिली कोले अच्छी अच्छी दिखा 하고 있어요. 또 나게 수면이 남성 진행하라 기다도 다 하얗고 마수. Autism se mili lip yar ke da tuwe on pro to popi nijila shes ne chi institution. The initial version one of the developmental disorders institution. The mom autism na mili mom mi da jo tham ritzel de to popi da alutsulu mi da jo tham ritzel 토포리 포즈가를 autism 라피나스 머신 디아민스 또 마음으로 공기 니시시미다 지카네 또 코라 autism데 시밀루까지 왕부로 베루까지 겐네 또 코라 니 미다 조타니 리즈 짱지 토포 데 니시신 지지가 카도 맞아 아니 인디펜던트 엑스플로치 짱지 autism's 라피 배샤다 자자가 메테모로 또 가는 쪽테브레디 디텐시션 또 콩로 dato dachi shuto zungela konlu laluna yep laluna meppe kongi peja da cha betham la betham da tele no santam ka chok pe brede mi ho sashune the autism patient lalu symptoms ti gara so brede mi sashune da alu keshimle the mamra chi na chi social smiles alu da lo maybe the ni de chi jodara de kazunchi de social smiles 아니 수치는 지 아이기 온 진급값으로 아이 컨택트 미투기 지와 지 알루기 계셔봐 다 공기 버친데 아니 세미지 공기 지와 탑 미투기 지와는 세미 미친 수치 지 나치도 또 알루츠 아니 계셔네 더숨 리지 남들로 아이 모시니 지니 모마시니 지가 남세미 잠에도 attachment level stranger anxiety se mi shingi babchi phamale thu babchi de uni ji ba the khongi di usually na some ai da chi kana some chapa na some mi ke attachment na some mi shingi ka baru khongi ani nam some chi ta ba uni lo some chi some mi ten se chi to alu bom jo lo kashuda lo chi di chilamdara lo chi manamlera min bo chi tani chi ba nen kon gi min bo chi phada su tani chi anya no sa shune min gam chi boro phada tani ne amsami chi kashuda Del tani ani no sa shune chi major la nami sami da prominent me thomi dira ani sa shune ani kashuda speech sami dilo lo la ma shape alu Lola Mashiru Lanugiti Lucky Chichin, gesture on what a non verbal communication, say gesture, chi, and never been each hands, we must meet any pemisation, chi and be the chi di cola chi and cola gets home, madam, with a lalu pui, lalu pui, to lalu cola kimchi, munichi, the sosu cola kimchi, and he stopped on chi, balungi, unibichi, and here kungi any koshuda. 초와 다 지위 많이 심tomse demonstration so ani da jiwa zum chi te machin chi ani institution da zemgi theka hebru alu zemjeni gorchu shimle zemya madu gi alu da loda okashla da developmental de kongi alu bum jo da ani da chitu bi zemchi te bobo kongi yamara simple be mo chala chi to ani de ni chi la phada chumi to gi chani chi da kol bom jo da lu the jem at jem da jo jem gi yerge position gi jem na lu chi jem da do chi chala chi chin da chin da to chala jem ga rizum chi chi ma chi gi gari in ma shi wa da phada gi ani cho de be jem ma do pe jem se thai ma do pe position mo si ani de position ko autism da to ni ki ni ji do da mip so ni meta po da mip so ni gi dik thash ka jem mi si june da kongi da alu bom jo and the tv pixel so mathobi so top zone the therapy se ba therapy chin kongi social interaction ni wachin da ni do gi jo na chila to sumbe lo lo ni ani so kongi symptoms kongi ga jite mega ani cho ko jami na to te autism do the autism ni pe be chi chami se chi ga chami se shun da ma it's not a disability, it's just how these
children or persons under autism, they are wired differently, their brains are wired differently, so the way they think is a little different and unique. So they kind of stand out. You know? So autism is quite interesting. And people think that once autism, it's very challenging. It is, there's nothing can be done, but it's not like that. I think yes, it is to do with neurodevelopment disorder, to do with our brain connections, but and it is a lifelong condition. But though it is not curable, if we provide proper interventions and support early on, there are evidences that children and persons do progress a lot, and later in their life there are also instances where they can also become independent to some extent. So it is not something that we should be feeling that our children, once we get autism, once they are diagnosed under the spectrum, there's nothing much we can do. So I remember there are ways of getting that intervention done. There are proofs and evidences that our children can progress, provided we give that support and interventions on time and consistently. Tengachi dupchi tsui katule de shaptudi da khanibe de phido se shunila de shaptulu to ngachi shaptudi da kachilu tsukte mo so chen tengachi da early interventions la pe alu tsukte do se shunila autism thega hebdalu tengachi katule de alu chachablu da kadebe chapchu phido se wachen tengachi gi ko tiwanalu beruta temba china beruta ngachi katule ko ni tarshindu gi ani routine salab me bala ani routine dita kondu begop mi ladisu sushnale te dobal lojimle achiru mane sensiki panalu kondisu begop chakop ladisu sushnale korani be ngachiki te charo bedo useshunila te ani routine de soshimnale konkora kita nimchi nalu kora ni la beshnale koni alu ki ta besha chacha disu ta mado be miteme bala ani de ta routine gi chachablu te charo bedo ose te bishunela tenga chigi kha chishuji di phamdisugi gachi khengo bolla wachina rangi aludi da chungku na lera da rangi loni na bimigi la de alugi bema subzum yanchin da lochi lam da lo appa aichi di khalab go be imbe bala so anizum alugi da chini theni mibzumbe te ro bemidi rangi alugi bema subzumbe asijane be thombachin te rangi phamdi gachi khengo mo so chi de thelera ngachigi menkanalu bashinda mole aludi lo matup gachi be nan du sukara ta buk dikha che se shunila te menkana babe dilecham chinga chigi ha ko ebal aludi lo matup gachi duga gachi bedap ina ani ngachigi shebe bala tani bindi ngachigi phamdu lab jese lab ra anira chimbi la ngachi da chipchiradi ani ko majase te rangi aludi da longa na loni lamda ani disu bema su kachi jimi alugi bedu zumbe bema su ajin ti thide menkana bago sela te rumenka gi hotu le bere khongi da alu ampo kenchin gachi gi dekha chebi na khongi phale be lapchi me bala te ani di phale labbe dile chamchina gachi lo ngachi gi te wana bagong bela na hita dile ngachi gi da phale gi ani da chika thidi gi beta adu do bego kachi du ga gachi na lo ngachi gi chin shuke go bega ani di chuta be te ngachi hotu le dizum gi japchu phido sela. Basically, ABS serves for all children with all disabilities, all types of disability, but again, a type of disability that we look into autism spectrum disorder, which is called ASD. And for children with ASD, we usually basically work on early intervention programs and also about their activities of daily living. And when it comes to social support, we usually try to counsel the parents, because when we look into children with autism, the family also includes, so it's a big trauma for the families. So we try to support them into
counseling, their other means of support. Even during the recent COVID lockdown, first lockdown, we supported the children with through various essential items, and also the children with ASD are not only put separately as a segregation mode, but as an inclusive society areas. So what we do is we try to take them into different areas, different environments, so that we try to make them as inclusive as possible, so that they can independently grow and also mainstream in the future. So these are the main areas. But again, as ABS, we work into various types of intervention, that is about early intervention program, as I mentioned here, and the other is about a transition. So when the child is ready to go from ABS to ECCD, or maybe to the inclusive setting or in the school settings, so we prepare them and then translate them in a meaningful way. The machine the unity la laludi labe meshibe the gachila autism ina gachimusa dangani nizin binidi once ngachili mindubala ani di ro doctor gibera dunso gibera ro ani nizin bonime te dato ro dunso gibe nizi bimidi chiraila pogi ripagi chodup tu tawachin ripadi namsami du khongi labni da dinigi chodup di du kholu the chora khogi di animela da inkena bewachi behavior mo 아니기 까밀지도 거기에 아니 미좀사 데베 아니 디미츠베 때미 레샤 탐도 코나면서 찍디들 코아서 데마츠니 디기 데베다 같이기 거기 아니 가치로다 잉글리시나 베지 거기 컨디션 따디 다 거기 데두 따디 등아치 네 땅따베 다 거기 같이 믹스 모드 나 베샤디 발다 알로로서 러브 나 주비캅로랑 같이 PP readiness ngachi ani tachi chibini anali ngachi atsichi hago chuwa aluni ani gachilo kin gachi bina da ani PP readiness basically de 11 ngachi kangi limi disu da atsichi ngachi tato bejadola dau dakpachi ngachi tato bejado lebi disugi lokon gi lebi gi tato bedo da dau yebigi lede bebe wachi macharigi da bomshadara macharigi shirikhan kamemola Sri Lanka tele Sri Lanka ki uletaro misisi ingi desin sosuba sen division la te kollenga chero japur kachara thomma sawajin thomidi lashara thobe la lali chimigi thommegi japur thobe lali mathomidi japur thobe tengari sengi tintim china lu shwajin tambara tengachari misisi ingi alusulu yunte tugo wajin khachora lebe kirikda demile go bala anbodalo japangati lenkalo shu telema zonkol에 슈베오달로 때 질당 레베스에 예비칼로 때 대화 합병하지 미세시인기 라렌 담미기 레베 레림 고렌 담미기 레베디 소테 존다 bombe 메디베레 단스 레베 말라람베 때 단일로 콘레 잡줄렌도세 지아니라 다 아니 dakchumi 카틀리스베 당아텔로 망일리 야니좀기 베와진 종더 레비츠로 종더 아치레 아니베 나한다라 티티베 다 잡주디 가치고 니마서 진 안치디 가치기 아니 다 가치기 알로모 아니 좀다 가치라 모다 스페셜 니드 모 차일 알로디스 치가 데와 탑다디 가치 디세 나메사메 고메발라 아니 보다 가치로 아치치 콩치가 라비니기 디세치 맘베 토바치니 디기랑 가치 뚝니메바 다 가치면서 진 가치 셰미 롭다나 좀 지외치 센코디 마플레 피체테 맹고몰라 다 나좀 지비와치 나치 나 셰미 sabject lashet endola di matse dele senko lebe di sugara 셰미 ngachi mainstream na ani da ani gichi da de mangil gi japchurchi bachin de di tubese ani zonno mel pa ta chungi hone di ngachira ta nale da alu anilo ani japchurani gobe ani begobe so ya shuda di ro yale ro titi ani namila ja chebero da te majira teaching period ani gobe se te shuda di ro yale ani te ni biula japchuru se shudina da maji japchuru baji gobe so jinda ani class na lo da autism child do mula to ma kogi kocharo da danda tubi so ala te jidi ka gi ke so ma jelo ma nam ka ni no so yi da na
당지나 당하나 알루아니지 수수수베나겐 되는 뭐 같은 거 비례 나서 진디 그게 막발라 말하는 야 vocational at be telephone literacy chimos 11 12 introduce be to period and which be the ani level malami se kan idiki ngaje ma khole class na gente ani assistant teacher se mola kholo instruction ne ani jabjo be ji the activity na ni jabjo be ji ma gente na se pen message ni ta ani ngachigi duge hamna wong bokin jingi alu de sulu shin jinda pitele leram la shayi anna le de loto nalu ngache alu de sulu lalu semne autism gi kangari bi anna lu de jabjo tsora da lockdown na le di da ko alu de sulu de kongi 합장 배우다로 데 가데베 베니나 합장 배우다로 kongi 담바라 kongi 조급 같이 두가 데 알루드스기 배축디 내진 내진 베디기베 데가 jel로비드스기 콘로 잡줄 제베와친 라루 칼랍스미호 라루 칼랍마스모마 데 라루 칼랍스미 디스나로디 데 kongi 다 베마축디나로 데 행게 잡줄베 제베와친 내가 이제 잘라대서 내집에 다진 탑마수 대 테테 대 심가수 마수 리수 배워진 안디즈나로 테테 공로 대 reminders 내가 저기 공로 제리 원준이기 때문에 테테테제라 다 대소변이기 내갑도서 대 라루디 마팔레라 칼랍마수 봐 단순나로 벤 내가 진로비두수기 대 바기 더 하나네 지준 탑되게 대kon로 접주변이기 델레 록다나루 다마 록다나 히다 대kon로 피셔텐시티 대 록브림 지하베 베츠바치 지하 대디 베마츠바친 대kon 소소베 대 잉글리시 남배와진 pull-out sessions or self-contained say 아니 대안주변이기 접주 대가 지금 모델에 테테 알루드스루 아니 코체웨기 자치디스 뉴니기 데 마닐 tum다레 나체나 생각을 당도. How do you collaborate with schools? Yes, our primary role and function is to work with the parents and families of children with disabilities. We are an organization, a group of parents who support other parents groups, and this pension is a group for parents, and it is run by parents. 내가 제가 겨우나 들미드스에 알루다 제가로 대화 타고 뵀으나 그 알루드 속에 노미딩 같이 리비 장치기 멤버로 같이 겨우나 들미드 속에 시고 뵀으디기에 대콩기 아따라 잡힘 아따라 대당 같이 겨우나 들미드스에 대당 같이 락다기 종다르세나 다콩마 온설비 한기 알루드 속에 배도선데 락다기 종다르디 대당 같이로 진디기 유세슈리 빌라 다 롭트다 메디 대화 탑스 비르가 다지 konuşuyoruz minisa 마치 교 대중도 마그도 대화 탑들이 있으십니다. 대중도 대화 탑이고 마치 미스도 대화 좀 있으십니다. 다 나저기 시시 통통네 나저기 다 메디네 마치 아스리 베베소베 마치 아스리데 가야고 있으십니다. 베치베 슈와진 가sam치카 마기 온스페카기 마바 헤마도프린 더베베야순 고마치기 거기 사지 같이 전도기노유베 신규 쇼통 고베스 나오고 있으십니다. 아니 아스리 신경마다 하다니다 다 녀마다 하다 거기 남는 가지기 함마고 가지기 남는 거기 함마고 이래 다 존단이 팸메 토가서 와진 대우치대 징아제 뒤수 주스니데 징아제기 존다시베 갑다니게 펜토치데 슈마고도 거기 대설된 같이 해마하고 마서 슈마는 존단이 대지면도 소탄도도 거기 마사고는 그 신주군이면 봐 신주군이보다 다니게 같이 하고 같이 나 이셔서 가라 거기 남는 같이 하고 같이게 다 아니 초탐지 빈섭시 수준이야. 이 칼레비오진 공기 알루칼락 맛이 아니고 달랭 보이메스 알루시미안 베도 맞아로 같이 베메수스라 플래시라는 하게 이 칼라샤 또올레 고준 가라 판기 신 공기나 아니 신기 것도 칩별로 때가 지게 하는 인디펜던시 랑고랑도 되는데 무슨 좀 있는지 싶으면 때문에 마음 달랭 보이메 알루 베메수베 진 간다가 레슈미 좀 수베스 오티즘게 날로 아니도 에소스티도 좀 수베스 랍샤 가라 판기 베샤 되게 수는 다 팜추기 아니 다 지슈도 좀 배샤를 땐 미츠다 남스미 좋아 탑니 미로 남스미 라피미
Te shin alu shin da chita shin HCM most lo that na se gender bin alu da chika chepalu besha tsma do ten ani do oma chin di ani bra ma shawa tena men khamda iru men khamda himatru polo ka te ani jo atsi na chita chika jo ta so chin na chika te besu so chalo besu shin na ke chalo 데 ngachi 다 팜지 다 랑기 기 침사기 아니나 톤디 베루 랑기 기자 사나이 안좀베다 엄포킨 징기 민검리 예바진 침나 데베라 담마자 셀레데 샤프토 피미기 레데다 레콩 레샤두 자네디 츠기 잡초 렘바친 셀라 샤프토 렘바친 세슈니라 딜레다 알루디다 치네기 슈두 좀몰라 당이게 알루디 헤마게 아짐기 알루디 롱나나 히다 칼랄라비 당이게 알루디 롱나나 히다 칼라우스 데비코 마자바 가딘치 헤마 베수치 nga치기 샤프토 피와진 뎀치 아니 알루디 데줌 인세 라니 벤디기 침나라 담마자 델레 파 샤프토 쳬바진 세슈니라 Parents to come forward and never leave the child just like that, because the child is the center, and the child, as soon as possible we start the early intervention, the better outcome it becomes, and the child can be independent as much as possible. You know, if you have a child with autism, they make you see a whole different world. So enjoy that and take it as it comes now. Don't force yourself or your child to strive. You start slow, start step by step, and you will get to the destination. But don't hope for miracles to happen, and don't think that this is a cure. This is not a cure. Your child has a lifelong condition, so you should accept that fact and don't get wary of that. Lifelong condition, you can work with your child. All children can learn, provided they're given that love and support and proper interventions. So I think that is my message.